Što? Da ima Makedonija. Ministar za sport. Hvala ti ne. Od tebe prenosi Vikana. Sa odvoja. Ti za sport. Sportu. Hvala ti. I napravi nešto ovaj gradov da vidi. Veliki grad na sport. I направим и ги тргнем од салата. Салата здрави Божана. Evo ja sam. Да, знам. Ja se počnem se to postaviti. Zajedno su slavnio direktor na Tutući kombinat, dr. Duško Voćarski. I će odem da zatvor za malko. Trebalo u to vreme da se grada takvi objekti. Onda je graden za 100 godišnje na Tutućki kombinat. Evo сега. 150 će slavimo se. Hvala ti многу. 150 će slavimo. Ти да си ми жив и здрав, ние ќе се потрудиме да направиме нешто. Аз да те гледам още лако. Уште не можеш да ме гледаш. Не можеш да ме гледаш. Оти неćeš. Готово, заврши. На ветераните. Сега ќе се грижи за спортистите.